हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिला माने तमरो एफएलओ फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया जोड़ा साहित्य साहित्य परीक्षा में सब्जेक्टिव रो गोटे मॉडल पेपर आमे देखिबा केमितिका प्रश्न आसीबो एथिरु तमरो धारणा हेइ जिवो एपरि प्रश्न सब तम परीक्षा रे निहाती आसीबो। तो वीडियो को लास्ट जे देखो जमारो स्किप करनी ता पूर्व जदि चैनल रे नुआ अछ पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन क्लिक करके रखिबो जहा फल रे जे कोनोसी मध्ये नुआ वीडियो हम चैनल रे अपलोड हेबो सर्वप्रथम तुम तार वीडियो नोटिफिकेशन टी पाई परिबो। आ गोटे कथा आमे तमरो बोर्ड परीक्षा पई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ रो सिलेक्शन प्रोवाइड करूछु जो सिलेक्शन रु तमरो निहाती प्रश्न गुडी को आसीबो एवं सिलेक्शन पाइबा को थिले मात्र 300 टंका पेमेंट करके तुम सिलेक्शन नै परिबो। सेति में हमर WhatsApp नंबर 6372065927 ए WhatsApp नंबर जोगाजोग करके तुम माने केवल 300 टंका पेमेंट करके सिलेक्शन पाई परिबो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करबा। देख तुम सब्जेक्टिव तुम 50 मार्क हेबो एवं ऑब्जेक्टिव 50 मार्क दुटा मिसी 100 मार्क से समय तुमको 1 घंटा मिलिबो। तो देख प्रथम प्रश्न आमर केमिति आसीबो प्रश्न गुड़िक लक्ष्मीकांत महापात्रंक हास्य कौतुक और व्यंगा विद्रूपधर्मी रचनावली संपर्क रे वर्णना कर। एटा आसी गोटे प्रश्न एवं ता किंबारे कोन देछि एठरे मॉडल पेपर रे कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि चरित्र और चरित्र को किपरि वर्णना करिसंती बुझाई लेख। देख ए भितर जोटा भी गोटे तुमको करिवार अछि एटा करि परिबो नचेत एटा करि परिबो। एहार आंसर एबे मु प्रोवाइड करूनी केवल क्वेश्चन एठार मु देखे देबी केमिति आसुछि केमिति परीक्षा रे आसीबो एवं जदि तुमको एहार आंसर की वीडियो दरकार ताले निहाती मते कमेंट करिवो आंसर गुडी को भी खोजि कि मु तमान गो पई नै आसीबी। तापर 1 नंबर रे ही तमरो ख रे आसीबो केमिति देखो सामाजिक परिवर्तन निमंते क्यों क्यों कार्य करिबा को अनंत पटनायक नवजुगर तरुण माननकु आह्वान देइछंती एवं एटा करि परिबो नचेत किंबारे कोन देइछि सर्वसुहांग माटी माध्यम रे मा ओ माटी मध्य थिबा सादृश्य वर्णना कर जोटा भी गोटे भितरु करिबा को अछि एटा गलो 10 मार्क। तापर नेक्स्ट तमरो कोन आसीबो सरलार्थ आसीबो हला जेमिति सप्रसंग सरलार्थ लेख। विभिन्न काल रे ओ विभिन्न जुग रे विभिन्न जाति मानकर एही सभ्यतार आदर्श भिन्न भिन्न थिला एटा कोने तमे लेखि परिबो सरलार्थ एवं किंबारे कोन देइछि देखो बिजुली बत्ती जलुथिबा जाके छोट दीप को केही चाहिबे नाही। तो फास्ट रो करि परिबो किंबा ता ए किंबारे जोड देछि एटा जोटा भी गोटे करबा को अछि। नेक्स्ट हमर कोन अछि सप्रसंग सरलार्थ लेख क्षीरोद सोदर ज्योत्स्ना नबे भासी दिसंती विशदगिरी बननासी एवं किंबारे कोन देछि बेलु बेल बन उज्जवल मंत्र बळे जेने बड़ी आसिला बळ ए भितर जोटा भी करि परिबो। तापर पिला मन देख तमर 3 नंबर कोन देछि एटा 20 मार्क गला जे रचना देछि तापर प्राय 260 शब्द मध्य रे जे कोनसी गोटे विषय रे प्रबंध लिखिबा रचना केते मार्क रो आसीबो 10 मार्क रो। एठरे कोन कहिछि प्राथमिक शिक्षा रे मातृभाषा रो गुरुत्व हैला ए ऊपर लिखि परिबो 3टा दैथिबो से भितर गोटे लिखिबो। सेकंड अछि कोन समृद्ध ओडिसा गठन रे युव गोष्ठी रो भूमिका एवं थर्ड रे अछि आम पर्व पर्वाणी ए 3टी टॉपिक मध्य रो जे कोनसी गोटे विषय रे तमे लिखि परिबो। नेक्स्ट अछि हमर कोन देखो पत्र लिखिबा पत्र लेख तमरो आसी केते मार्क रो 5 मार्क रो हैला पत्र लिखन जोटा व्यायाम रो उपकारिता विषय रे वर्णना करी सानो भाई निकट को पत्र लेख एटा गत वर्ष आसीतिला परीक्षा रे। किंबा रे देछि कोन तुम जन्मदिन पालन उत्सव रे जोग देबा पई बंधुक निकट को पत्र लेख ए दुईटा भितर जे कोनसी गोटे विषय तमे लिखिबो एवं हा पे मार्क रहिछि केते 5 मार्क। ख रे हमको कोन देबो दरखास्त प्राय 100 टी शब्द रे दरखास्त लेख तुम अंचल रे एक ग्राम्य डाकघर खोलिबा पई महा डाकपालक निकट को दरखास्त लेख एवं किंबा रे देछि तुम अंचल रे बारंबार विद्युत काट हेउछि एहार प्रतिकार निमंते विभागीय अधिकारी निकट को दरखास्त लेख जे कोनसी गोटे टॉपिक रे हमें लेखिबा। तापर पिला माने ए जे तमरो जोटा भी सरला नेक्स्ट हमर कोन देछि देखो नेक्स्ट हमर लास्ट 10 मार्क तुमको गोटे पैसेज देछिबो हैला माने अनुच्छेद एवं एहाको पढिबो एवं हार उत्तर गुडो लेखिबो जेमिति आम शिक्षा विशेष भाव रे पुस्तक केंद्रिक मुखस्थीकरण खूब गौरव अर्जन करिछि एहा गुरु शिष्य सुसंपर्क स्थापन करिबारे परिपंथी बरं गुरुंकर स्वीकृति अनावश्यक मने हुए कामर जगत और पाठर जगत मध्य रे व्यवधान बढ़ी बढ़ी चली समाज ठारू विच्छिन्न और विरक्त हुई शिक्षायतनर सौद उपर को उठी जाउछि एपरि स्थल रे अनर्गल बखाणीबा और वक्रता देवा
ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମିଳିପାରୁଛି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମୀପ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କରି ଦେଖାଇ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଚେତନତା ଆସିବା କାହିଁକି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଚାରକୁ ଆଚରଣରେ ଫଲେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଣାଳୀ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆଦି ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉନାହିଁ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ କାମରେ ରାଜନୀତିକ କଳୁଷିତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ସହଯୋଗୀ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରତିଭାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶରେ କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି। କାଗଜପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିନ୍ତୁ କାମରେ କାହିଁ? ଦେଖ, ଏଇଟା ରହିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। କ'ଣ ଅଛି? କିଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାପନାର ପରିପନ୍ଥୀ ଅଟେ? ଏଟାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅନର୍ଗଳ ବଖାଣିବା ଓ ବକ୍ତୃତା ଦେବା କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ହୋଇଛି? ଏବଂ ଗ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା କିପରି ମିଳିପାରୁଛି? ଏସବୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ତୁମେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଘ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି? ଏତିକି ତୁମମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଯେମିତି ତୁମର ଦେଖିଲି ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଛ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି କରିଦେବ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରିନ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ଆମେ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତୁମମାନେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଅଲ୍ ବିଷୟର ତୁମମାନେ ଯେଉଁଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୋଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି 6372065927, ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କେବଳ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ ତୁମମାନେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବ। ତ ଡେରି କରନି ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, 15 ଦିନ ରହିଛି। ଏହି 15 ଦିନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ନିଜର ଯେଉଁ ପରିଚୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତ ଦେଖା ହେବ ପିଲାମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ସବୁ ବିଷୟର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୋଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ଯାଇକି ଦେଖିନେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ସି ୟୁ ଇନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।